फरमाए निगाह हराम तुम्हारे वजूद में हसरत पैदा करती है और हसरत तुम्हारे वजूद में गम पैदा करती है और गम तुझे नाउमीद बनाता है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी डिप्रेशन में चली जाएगी। मैं मिसाल दे रहा हूं, एक फकीर है जो भूखा है, जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, दूसरा फकीर भी है जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया। अब इन दोनों फकीरों के लिए हम कहें कि भाई ये कराची की फूड स्ट्रीट है, फकीर साहब आप इस फूड स्ट्रीट से गुजर के अपने घर जाएं। दूसरे फकीर को कहें कि आप फलां गली से गुजर के जाओ जिसमें कोई दुकान नहीं है, हर चीज बंद है। अब बताइए कि ये फकीर जो बंद गली से गुजर के घर जाएगा, घर पहुंचेगा, इसकी कैफियत क्या होगी? और वो फकीर जिसकी जेब में एक पाई नहीं, फूड स्ट्रीट से होता हुआ घर पहुंचेगा, उसकी कैफियत क्या होगी? ये हसरतों को लेके पहुंचेगा। भूखा आदमी मुर्गे चरगे वर्गे देखेगा, अंदर क्या पैदा होगी? हसरत, गुस्सा, तलब। अब घर जाएगा, कहेंगे फकीर साहब ये आधी प्याज है, आधा रोटी का टुकड़ा है, क्योंकि फकीरों घर में तो कुछ है नहीं, इसे खा लो। क्योंकि मैं तो मुर्गे देख के आया हूं, आधी रोटी कौन खाएगा? इसे इस रोटी से नफरत हो जाएगी, इसे इस आधी प्याज से नफरत हो जाएगी। लेकिन वो फकीर जो फूड स्ट्रीट से नहीं गुजरा, किसी बंद गली से गया, वो भूख के आलम में बड़े शौक से आधी रोटी भी खाएगा, आधा प्याज भी खाएगा। पर मैं अगर हसरतों निगाह डालोगे तो अंदर क्या पैदा होगी? हसरत पैदा होगी। हां, अगर जेब में 10,000 हैं तो जा बाजार में, ताकि अपनी हसरत को पूरा कर सको। लेकिन एक फूटी कोड़ी तुम्हारे जेब में नहीं है और ऐसे रोडों से गुजरो कि जिन चीजों को देख के ख्वाहिश भी हो पर खरीद ना सको, तो क्या पैदा होगा? हसरत पैदा होगी। तो वासु फरमाते निगाह हराम तुझे नुकसान देती है। किसी चीज को देखेगा, उसकी तलब तुम्हारे अंदर पैदा होगी, लेकिन वो चीज तुम्हें मिलेगी नहीं। ये फिल्मों के अंदर एक्टर एक्ट्रेसेस, ये क्यों मुआशरे में शादी का रुझान कम हो गया? क्यों लोगों की पसंद इतनी मुश्किल हो गई? पहले जमाने में जवान के लिए रिश्ता आता था, फौरन अल्लाह का शुक्र करता था, भाई कोई रिश्ता आ गया, शादी कर लेता था। अभी एक फोटो, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो, वालदा कहती मौलाना इसको समझाइए, किसी पे बंदा रुक ही नहीं रहा, इतना सख्त मिजाज हो गया। क्यों? क्योंकि वैरायटी, ये नेटवर्क ऑफ दज्जाल ने वैरायटी इतनी बढ़ा दी, हसरत का मैदान इतना बड़ा कर दिया कि नस्ल जवां अपनी सिलेक्शन में महदूद हो गई। वो बॉलीवुड हो, वो हॉलीवुड हो, या आपकी ड्रामा इंडस्ट्री हो, ये निजाम बड़ा दकीक निजाम है, शैतान का निजाम, रिसालत शैतान, जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। उसके मद्दे मुकाबिल अहल बैत का नेटवर्क है ना। इस नेटवर्क में क्योंकि शैतान का मुकाबला इतना मुश्किल है करना, जब तक आपकी अक्ल इल्म के जरिए से, अहल बैत से तमस्सुक के जरिए से मजबूत नहीं करते, आप इस निजाम से बच ही नहीं सकते। पूरी दुनिया में हुस्न का मुकाबला होता है, अगर पार्टिसिपेट 1000 खवातीन है उसमें, फिर उन 1000 में से 10 को चुना जाता है, फिर उन 10 में से 1 को चुना जाता है। मतलब दुनिया के हसीन तरीन चेहरे वहां जमा होते हैं, उनमें से भी हसीन तरीन चेहरों को जमा किया जाता है। फिर ये जो सबसे हसीन बनते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, फिर ये शोबिज में जाते हैं, फिर इनको एज एक्टर फिल्मों में लिया जाता है। अब जब ये फिल्म में आता है, पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी जो ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को देखती है, जब इन चेहरों को देखती है तो इसके जहन में एक रोड मैप बनता है कि मेयार हुस्न क्या है, इसके अंदर हसरतें पैदा होती हैं। अब जब ये जवान शादी के लिए जाता है तो वो जो चेहरे हाय हराम इसके जहन में है, इन चेहरों को उनसे कंपेयर करने लगता है। ईरान में चंद सिनेमा के एक्ट्रेसेस ने ब्यूटी और सर्जरी के ऑपरेशन करवाए और अपने नाक के ऑपरेशन करवाए। पूरी कौम की लड़कियों ने नाक कटवा दिया। सेलिब्रिटी में क्यों कहता हूं खतरनाक है? वो सेलिब्रिटी मजहबी हो, वो सेलिब्रिटी नूहे खान हो, वो सेलिब्रिटी सियासतदान हो, वो सेलिब्रिटीज एक्टर एक्ट्रेसेस हो, क्योंकि ये रोल मॉडल बन जाते हैं। पूरी कौम इनको फॉलो करती है। पूरी दुनिया में किसी मुल्क में इतने ब्यूटी सर्जरी ऑपरेशन नहीं होते जितने ईरान में होते हैं, क्योंकि रोल मॉडल क्या थे? एक्टर एक्ट्रेसेस थे। अब रोल मॉडल जो करेगा, जो नौजवान नस्ल है वो करती है।
آپ کے نوح خان جیسے کپڑے پہنیں گے، نسلیں پہنیں گی، کیونکہ بچے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ رول ماڈل بنا دیا نا۔ کبھی کا سیلیبریٹی بڑی خطرناک، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ 10 دھاگے پہنے، 15 دھاگے پہنے، جو ایکشن مارے پوری نسل اس کے پیچھے لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بجائے کہ شریعت کو فالو کیا جائے، سنت اہل بیت کو فالو کیا جائے۔ اب انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نیٹ ورک بنا رہا ہوں یا نیٹ ورک کو خراب کر رہا ہوں، میں قوم اور بچوں کے درمیان کوئی سنت حسنہ پیدا کر رہا ہوں یا کوئی بدعت پیدا کر رہا ہوں، ان کو اچھی عادتوں کی طرف لا رہا ہوں یا بری عادتوں کی طرف لا رہا ہوں۔ تو مولا قانون دے رہے ہیں، فرمایا نگاہ حرام اے جوان تمہارے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہے، کیونکہ خواہش پیدا ہوگی، اور خواہش کو پورا نہ کر سکو گے تو مایوس ہو جاؤ گے، اور جب مایوس ہو جاؤ گے تو دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، پھر اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دو گے، پھر انزائٹی، پھر ڈپریشن، پھر ڈاکٹر کے پاس، پھر مختلف نشوں میں، پھر مختلف چیزوں میں پڑ جاؤ گے، تمہاری زندگی کیا ہو جائے گی؟ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کیوں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس نیٹ ورک کا دار و مدار محبت ہے۔ آپ کو مولا حسین جوڑتے ہیں محبت کے ذریعے سے، پاک محبت، صاف محبت، ایک ایسی محبت جس میں نجاست کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، خلوص، ایثار، سبینے لگاتے ہو محبت میں نا۔ محبت کیا سکھاتی ہے؟ قربانی سکھاتی ہے۔ اپنی جیب سے پیسہ نکال کے امام حسین پہ لگانا قربانی ہے نا۔ اندھیرے راتوں میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے فرش عزا پہ بیٹھنا، یہ وقت کی قربانی ہے نا۔ کہ ان راتوں میں نیند کم کرو، پھر جاب پہ بھی جانا ہے، کیا دے رہے ہو؟ قربانی دے رہے ہو نا۔ پیدل امام حسین کے حرم کی طرف جانا قربانی ہے نا۔ 5-5 6-6 لاکھ روپے خرچ کر کے بندہ کربلا کی زیارت کو جائے، کیا اس جوان کا دل نہیں کرتا سوئٹزرلینڈ چلا جائے؟ کیا اس کا دوسروں کی طرح دل نہیں کرتا ترکی ورکی کا ٹرپ لگا دے؟ لیکن دوسری نسلیں اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہی ہیں؟ سیر و تفریح کے لیے ٹھنڈے اور نرم علاقوں میں۔ لیکن اس بچے کے اندر اتنی محبت آ گئی، کہتا نہیں پیسے جمع کر کے میں نے کہاں جانا ہے؟ حسین کے یہاں جانا ہے۔ کربلا پاؤں میں چھالے، گرمی کا نہیں، کیونکہ اس نیٹ ورک نے آپ کے دل میں محبت پیدا کر دی۔ اب فرمایا یہ محبت تجھے پاک بناتی ہے، کیونکہ محبت بڑی خطرناک ہے۔ محبت جہنم تک لے جاتی ہے، محبت جنت تک لے جاتی ہے۔